Lamchoko jotona Swrangchati Kokborok Koktwma tini norok ni rutong ai hiren de Burma tini ni Kokborok Koktwma ungkha Swrangchati Agartala Joyguru Tongma Ramkrishna Mission Ashram Astomini Chalo Mantri Akra Bipak Kumar Debti Boni Hik Joyaniti Dev Thangoi Mutai Khulomika Swrangchati Agartala Joyguru Tongma Ramkrishna Mission Ashram অসমতনে অষ্টমিনিছার মন্ত্রী অকরা বিপক কুমার দেবতি লগীয় বনি হিক জয়ানিতি দেব থাকা তিনি আশ্রম মিশন অঞ্জলি থাঙ্গই নাহারকা অষ্টমিনিছার হাস্তেনি বড় রত্ন তংকুচাং খাকা হামিয়া ফারকা কক্তমা থুনার মারাই মন্ত্রী অকরা সাকা করোনা ভাইরাস ইয়াকনি ইয়ক্তনে বাগৈ বড় রক ভ্যাকসিন নাহারবাইকা তাপুন জেরাও করোনা ভাইরাস আকার মানে কিসানা হনে মানো আপনি লগে লগে তেব সাকা হাস্তে হাপনি যে সামং কার্যতমা আপরত্ন কাশে করে দিকে সামং খানানি হাইনি বাগাইনা অসামতাইনি থানি রুয়াইনা হানানি ফাইকা মহাষ্টমীর দিনে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর শুভেচ্ছা কামনা করছি। মার কাছে আমরা সবাই মিলে আজকে প্রার্থনা করেছি, দুর্গা মাকে কাছে আমরা শক্তির আরাধনা করি এই করোনা থেকে আমাদের যেন সবাইকে মুক্তি দেয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে টিকাকরণের ব্যবস্থা করেছেন আর করোনা পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য ভারতবাসীকে তৈরি করেছেন, আর আজকের মহাষ্টমীর দিনে আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আমাকে মহারাজগঞ্জ রামকৃষ্ণ আশ্রমে আমন্ত্রণ করেছেন। আমি এখানে অঞ্জলি দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। আমি এই অঞ্জলির মাধ্যমে মা দুর্গার কাছে এটাই প্রার্থনা করেছি যে সমস্ত ত্রিপুরাবাসী ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, আর করোনা থেকে খুব তাড়াতাড়ি যেন আমরা মুক্তি পেতে পারি, আর আমাদের ত্রিপুরার যে আর্থিক দিকগুলো এবং স্বনির্ভর মানসিকতা সেটা যাতে ক্রমবর্ধমান থাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে, সেটাই আমার মার কাছে প্রার্থনা। তিনি অসম মুতাই মহা অষ্টমিনি ছাল ফাতানি ফাইনে মুতাই খুরুমনাই আগরতলা দুর্গাবাড়ি মুতাই খুরুমানি নুজাখা গোबांमा बर रत्न তিনি অসম মুতাই মহা অষ্টমিনি ছাল ফাতার হাসিনি ফাইনে মুতাই খুরুমনাই রত্ন আগরতলা দুর্গাবাড়ি মুতাই খুরুমলাইমানি নুজাখা गोबांमा बर रत्न আজকে মহাষ্টমী বিহিত পুজো হলো, হোম হয়েছে, সন্ধ্যেবেলা আর 12টার সময় ভোগ হবে, সন্ধ্যেবেলা আরতি হবে, তারপর রাত্রিবেলা 11:30-11:42 মার সন্ধি পুজো হবে, তারপর মন্দির বন্ধ। এই বছর অঞ্জলির কি আয়োজন? না, অঞ্জলি হচ্ছে না, কোভিডের জন্য অঞ্জলি হচ্ছে না, কিন্তু দর্শনার্থীরা বাইরের থেকে মাকে দর্শন করছেন, ভোগ দিচ্ছেন, চরণামৃত দিচ্ছেন, আশীর্বাদ দিচ্ছেন, সব কিছু হচ্ছে, অঞ্জলিটা হচ্ছে না। এই বছর মানে আজকে কি অষ্টমী পুজো শেষ হলো? না, শেষ হয়নি, পুজো চলছে, 12টায় ভোগ হওয়ার পর শেষ হয়। অসামতানি হর ধর্মনগর তৃণমূল পার্টি হাবনক সভায় অসামতানি হর ধর্মনগর তৃণমূল পার্টি হাবনক সভায় রিজাখা অপাতি মনোতী টিএমসি নি কাজকু সুবরভূমি খাদুং ফুনুকা গতকালকে গভীর রাত্রে ধর্মনগর মহকুমায় তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কার্যালয় বিভৎসভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, ফ্ল্যাগ ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। দুর্বৃত্তরা শেষ রাত্রির দিকে এসে
এই কার্যালয়ে তাণ্ডব চালায়। গত 7ই আগস্ট এই কার্যালয়ে একবার আক্রমণ করা হয়েছে প্রকাশ্যে দিনের বেলায়। এখন এই দুর্বৃত্তরা, দুষ্কৃতিকারীরা দুর্বল হয়েছে, জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, এখন প্রকাশ্যে করতে পারে না, কিন্তু রাতের আধারে এসে ফ্ল্যাক্স এইগুলো নষ্ট করে দিয়ে কার্যালয়কে নষ্ট করে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের সন্ত্রাসের যে রাজনীতি বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে, দুর্ভাগ্য যখন সারা রাজ্যে সার্বজনীন দুর্গোৎসব নিয়ে সবাই উৎসবে আছেন, মেতে আছেন, তখন এই রাজ্যের মানুষের শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট করে এই রাজ্যের মানুষকে ন্যূনতম সার্বজনীন দুর্গোৎসবটাও পালন করতে দেবে না এই স্বৈরাচারী সরকার শাসক দল। এই দিনেও, এই দুর্গোৎসবের দিনে এইভাবে আমাদের কার্যালয়টা আক্রমণ করা হয়েছে, ফ্ল্যাক্সগুলো নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আমরা এর তীব্র ধিক্কার এবং নিন্দা জানাই। পুজোর পরেই আমরা বৃহত্তর আইন অমান্য আন্দোলনের দিকে যাব। আমরা এই সরকার, এই শাসক দল, ওরা বুঝতে পারে না মানুষের যে শক্তি, মানুষের যে সংঘবদ্ধ শক্তি, মানুষ সরে গেছে। এখন মানুষ বিভিন্নভাবে শুধু ভয়ভীতি আর সন্ত্রাসের উপর ভিত্তি করে একটা রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকতে চাইছে। এটা কোনোদিনই সম্ভব হবে না। আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে যাব এবং এই ঘটনায় এই ধর্মনগরের কার্যালয়ে যারা আক্রমণ করেছে তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি আমরা জানাচ্ছি। নেপাল হদনে বরবক কুমারী মুতাই আগুলিনে গোর্খা বস্তি নতুন পল্লী আমচিও খাই মানে নুকজাখা আরো মানজাকা এমএলএ দিলীপ দাস নেপাল হদনে বররক মুতাই রিথানিও থাঙ্গু এমএলএ দিলীপ দাস সাকা নেপাল হদনে বররক যে নিবাকাই বরক নিবাকাই খাইতে তংমা খাইনে হনে নেপাল হদনে বররক নবক কুমারী মুতাই আগুলিনে গোর্খা বস্তি নতুন পল্লী আমচিও কুমারী মুতাই খাইমে নুকজাখা আরো থাঙ্গু মানজাকা এমএলএ দিলীপ দাস নেপাল হদনে বররক মুতাই রিথানি থাঙ্গুই এমএলএ দিলীপ দাস নেপাল হদনে বাগৈ যে খাইতে তংমনি খাইনে বাগৈ ককসাকা। আমাদের তো শাস্ত্রে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় আছে, প্রত্যেকের মতো করে ঠাকুর দেবতার পূজা করে। আজকে এখানে এসে শুনলাম যে এখানে ঘট পূজা হয়, এটাই নবরাত্রি। এবং আমাদের এখানেও যেমন পূজা হয়, যেমন 10 দিন ধরে চলে, দশমী পর্যন্ত এগুলো যায়, মহালয়া থেকে শুরু করে। তো এইটারও একটা প্রকার। সুতরাং আমাদের ভারতবর্ষ হচ্ছে বহু ধর্ম, বহু মত, সব কিছু মিলে এবং তাদের সবাই মিলে আমরা একই সুরে ঈশ্বরের আরাধনা করি, যে যার মতো করে। কারণ আমাদের এখানে যে কোনো মতের উপাসনা করতে কোনো আপত্তি নেই। সুতরাং সবাই সবারটা সম্মান করবে, এইটুকু আমরা আশা করি। এবং এতেই আমরা ধর্মের যে নির্দিষ্ট পথ, সেই পথে আমরা ঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পারব। নেপালি সম্প্রদায়ের যে সকল জনগণ রয়েছেন, ওনাদের যে রীতিনীতি বা ওনাদের যে পুজো অর্চনার যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থাটাকে মানে সরকারিভাবে কোনো সাহায্য করার বা কোনো কিছু করার কি কোনো পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে? আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, যারা সংখ্যা মানে লঘু যে সম্প্রদায়, তাদের বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদের আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে। এবং সেখানে এই সম্প্রদায়, বিশেষ করে নেপালি সম্প্রদায়, এরা স্বাধীনতার আগে, প্রথম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা অন্যান্য সময় তাদের যে ভারতবর্ষের প্রতি তাদের যে কন্ট্রিবিউশন, সেটা ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ সম্মানের সাথে স্মরণ করে। সুতরাং এই সম্প্রদায়টা, যাদের মধ্যে দেশভক্তি অত্যন্ত বেশি, সুতরাং তাদের জন্য যা কিছু করা যায়, যেটা সম্ভব, যেখানে যা আছে সেটা করার জন্য আমরা চেষ্টা করব। একটা হলো মুক্তিপল্লী, ওই যে চাকমা আদমের ঠিক উল্টা দিকে আর কি। আবার আরেকটা গ্রুপ বানাইছে, এটা বরক কামি, আরেকটা গ্রুপ এরা সাইনবোর্ড লাগাই দিয়েছে বরক কামি কইয়া। এরা মুক্তি রীতিনিবাস নিয়ে তো এবার প্রথমবার করা হয়েছে, তো আমরা সম্পূর্ণ সাড়া পেয়েছি। তো প্রত্যেক বছর করার চেষ্টা থাকবে, বছর বা করব। আর কি কি কর্মসূচি রয়েছে? আর কি আজ তো মহা অষ্টমীর পূর্ণরঙে সকালে অঞ্জলি দিয়ে আরতি করা হয়েছে। সন্ধ্যাবেলাও সেম প্রসেস চলবে। তারপরে কাল মার নবমীর পূজা হবে, তারপর দশমীর দিন মায়ের বিসর্জন। নেপালি সম্প্রদায়ের যে কুমারী পূজা রয়েছে, সেই কুমারী পূজার রীতিটা কি রয়েছে? এটা তো আগে আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসা।
নেপালের একটি অনুষ্ঠানের মতন বললে চলে। কি বার্তা থাকবে আপনাদের যে সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে তাদের জন্য? প্রত্যেক বছর এরকমভাবে পূজাটা কাটুক বা প্রত্যেক বছর এরকমভাবে পূজাটা হোক, এটাই কামনা করি মায়ের কাছে। বিলনিয়া বুকা হাসনি গাবছারে এডিসি ভিলেজ আমচায় তংনাই বুকুক সঞ্জনা চাকমা মঙ্গল খরাকসা বুড়ি রতনপুর এডিসি বেরেজ মাইরুম নাহানা থাঙ্গই রেশনি মাইরুম রাবার মানজাকা বিলনিয়া বুকা হাসনি গাবছারে এডিসি ভিলেজ কামিয় তংনাই সঞ্জনা চাকমা মঙ্গল খরাকসা বুড়ি रतनपुर रेशननि माइरुम नाहाना थांगा प्लास्टिक माइरुम माने है कक्सजम गासागा माइरुम नाहाना थांगा प्लास्टिक माइरुम मानमाने कक्सजम माने माइरुम काहामबाय प्लास्टिक माइरुम सापुरे फालो हुने कक्सजम गासे फाइगा रेशन दिलानि मुं ओंखा देबिर उच्चय बाहायका प्लास्टिक माइरुम हुने सामान का हुनमाले तेज खाइ नायमाने प्लास्टिक माइरुम तै फनांका हुनके फुलिवो हर सका हंगा गलिवै थांगो रेशना प्लास्टिक माइरुम मानमानि बागो ओ रेशननि माइरुम चाना सुदेजे आमजेनि बरर किरि लाइ तंलासिवो प्लास्टिक माइरुम मानमानि बागै हास्ते हापना कयका तेज खाइनानि बागै प्लास्टिक माइरुम जे मानो हने कक्सजेनि आबो सयसे प्लास्टिक माइरुम दे ना माइरुम या हने हास्तेनि नेशनल लोकरनि वानसुम हास्तेव अमाइके रेशन रग गोबां मानो प्लास्टिक माइरुम मानो हने कक्सै फैगा फियाबो ताबो जरा हास्ते हाबा आबनति काहाम हामिया पाना वानसुगिया हने सालाइ तंखा मंग तामा ने सन्जना पारानि मंग रतनपुर तै इरा तामा आंजे खाना माने प्लास्टिक माइरं माना हना अब कबो दे गुबैखला मामखला गरत बाबु देसन बकिसा फुलले स प्लास्टिक माइरं ना माने अब नों माने बाइके साइमे खाना अब प्लास्टिक माइरं हने माने बाइले लुख्लायबाय माने नाय हाबलेबो आलादाखौ नुहाबलेबो मारुनो तै आबनो नों सयन दे साजाखा सुंजाय माने साय आलादाखौ लाहा सुं सुंजा खाना खुति होनाय सुं रोगावनाय बोरेसने मानहा बनो रेसने रतनपुर रेसने मावो तै बफ्रो मानहा बेले बर गत रविबार ने तै अब हाय जे आरो ननेपारा प्लास्टिक माइरं मानजा कय परे बर मानहा बेले आने आमो मावो आंके हा बके 2 परिबा नों बसे केजे मानहाबा आंके 30 केजि आमोके 50 केजि तै अब तरनो तै कैसा सरनो जानाय हा तै प्लास्टिक माने माइरं माने हने माने जाने माने ब्राह्मण साम तुइ बिदि रेसन तुसलाय तिना थाने एके पराके पाराने बरो साहा तारे पंचायतिना दा आमुनके आनेके आं तुरु आने करैबा आं बलारो तो हाबले बनो चाना ना सुंगा एके बातुसला माने चुले तीन लगा सुंजा ना सुंगा आबनो साइजाया आला सुमा जा जों करैबा रां पुजाबो करै केतेनि हादुनो मासा हा सायना अच्छा नों कय केजे मानहेन बाखनो मासा हा जों कय केजे मानहेन नों 30 केजे मानहा माने तो अरत बस्ताने लुखलायनो रैरना तै दिलार सामि आरो अब प्लास्टिक माइरं हने आले ब्राह्मण सिया बाना रिहा बरो गोबां दंइपो जोंखौ नायाले जों जुगि देलि मामनो जों बदि माया के न हताबा माय सुंजाने के नायाके बाइले लुखलाय नायाके मारुन आलकाय नुहा जों एके बोले सलायाले जों जु मारु लेसनने लाव बदि नुया इफुन माहा जों अपना खबर दे सनेखा सनाय माने गेलेओ गले तै रमदे सुमनेखा फुरि फुरि माने आलकाय के गेले थंबो भ मारुन सयाखला आलका उमलेबनो तै दिलारनि मंग तामा दिलारे बुम हतम सामिया ब देबरुसा देबरुसा जे दिलारनि पारा हलाय बर ब्रागाय तमाका पुरानबारि रतनपुर दे पुरानबारि रतनपुर तै नों ताबो अब हाय जे प्लास्टिक माइरं मानने द त्रिपुरा सरकारने थाने तामा सारने मोसुक जेबो खानाथवा बनो माने कोनो दिन अब मारु माया दय माने अब चाहा खे रुगो ना जों एनेबो करे ब्रो रुगो बागे जों सना फला मे जोंले बदइनो माथाने जों रके जेबो बद कोनो दिन बदइ मे के माया हंथो जों तिन आसुनो जों जाबि तिन बदइ रेसन ता होतो अब बसर मारु न ती आगे रबडे आबाहेर मानखा आगेले माया जे प्रथम बर रुइबानो माहा जों रविबार मानखा तै नकबना जे रविबार मारमानि परे केसा जानाय हा माने जे बा पारानि चेयारमेन मेम्बर रंदि जानाय हा जों प्लास्टिक माइरं माने हनै माने आले सिया माने फ्रु तो हाबला के आमुनु के जाने हा बन के पंचायती न दाबिनी पंचायती लहा बनो बो पातेने बरो तेला हाबना पातेने बरो तिना आमुनु के आने के तिने के आंगले फ्रु तो हाबला के कम मारु हुया आं साइसे जानाय हिया पुरो हिया हो yang के आमुनु के 50 केजि मावो तिनु ताबक बनो साइ तंगस प्लास्टिक माइरं ना आबनो साइसे मा हा जों करे के तो माखायथाय तेब्रन साखलाय रुग रं ना बिला एके रुपन माखायने जों जुनो सम मांगारिने जों तेबो पातिनि बरक तबैरि फाइदिन खा पातिबो पातिनि बरं खाबो एके जुंबो पाति बरन साया माने फ्रु तो हानो जों एमने पातिनि बरक दे तिरि फाइदि हान
পাতি বড় আমনকে 3 থাবলে আনিকে সাইয়াবলা কা ফুরুক আনিকে কম 30 কেজি কম হিয়াকে সাই জানাই হিয়ে তোহাবলা কা bo patine boro ba CPM ne patine boro na BJP ne BJP te ha CPN de hang samia bola boro tilain di khabuna gabusora ko panjaibo gausra ponjaya আমনকে আনিকে 3 ইয়াকো oro tilain bok tama khani babuna সিয়া তামা খাই দেবে না আবনে বদলা ব্রাকে লারু তোহা উচা রেশন আমুকে বা 3 উচা রেশন থাইয়া থালা উচা আবনে বদলা হওয়া দিলা te obno tilang aro mane change khai to baha মানে পাতি বড় লার হওয়া আবু মারুকে হইয়া oh মারু বদলা র দিলে ব্রান দিলে না ফোন খাইবে কে ব্রাকে উচা মারে আমুনা 3 dilar ni mong tama hin de mairong bangna dilar ni mong dipit usai dektu debero sai acha bine para পুরান বাড়ি acha ni ne mong আনিকে সঞ্জনা উচে ni para ne mong মানে আং তংফমে কেতা আকেকে মানে রতন পতং তাকে আনি মাঝে ন ফাই গাবুসরা রং গাবুসরা তং ফাই acha da hambai bagai wanaja rang khatine ne bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno singnai poito thangi maya angai tongo sabno singke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thangla shu khlainani borongni bagai beleno kaham koktwma te kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai manai te rang khatimuni kokbiti nawi manai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai kosibina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabubo oboti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 8575102825-825-803-7592 email deborma9antara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kurungai mano tamni hunba bufro tamro patu thangke pusia langmani musa thiti korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tai rang khati mune kokbiti nawi mano অসমতায় অষ্টমী ছাড় ক্ষত্রিয় সমাজ নিকামী চৌধুরী রত্নতুই অসমতে খ্লাইরেখা অসমতায় অষ্টমী ছাড় ক্ষত্রিয় সমাজ নিবুক্ষতি কামী চৌধুরী রত্নতুই অসমতে খ্লাইরেখা তিনি দলে হাংসনি কাতারুথুমা আমচায়া হাংকর বেরেমনি চৌধুরী রত্নতুই সাকনি হুকমু মুকুমুন মুথাং কাইনারনানি বাগে ওয়ানি নকতাঙ্গই অসমতায় কাইলেখা ওয়ানি মুতাই নক তাংমনি ফের উংখা ত্রিপুরা হাস্য বুবাগানা রকনি আমার অচাই সন্তাই রকন তুই ত্রিপুরা হাস্য মাহাইকে জুদা জুদা থাই গরিয়া মুতাই অসম মুতাই রক ত্রিপুরা সারनु হুকুম মুকুম মুথাগৈ নারুকনানি বাগৈ মুতাই খ্লাইজাগৈ দङ অসমতাই কাইমনতৈ হাপানি থানি সানমংবা নারুখা ক্ষত্রিয় সমাজनि রাইতনতৈ সামং খাইनायनि বাগৈ বসকানি সারা দাগে মরক দিজাগাनो होनाय
마 사대 비탈 아초페가 부자페가 약속 소리 바통 또 아 따블 아초 파티 부사페 디누사 아초디 버송레 따블 아프 고리 비고 코이 태가 고리 베가 그래 아야 그래 아초 그래 뭐 그래 사크레 뿌리 초그르 또 량마 꼬리 량 사크레 또 나고 뭐 나고 바 꼬리 거로 또 카지 요콩레 jolo khayna ka mane ko mane don manai rang mane ri mane musu kham isi bhabu taksa ham tek han burang oi puring oi chadung mane chadala manai sakra ka chukra ka hamte to chukra asi mane ah chupeka bacha peka akudi de burma sujit de burma Simas de burma Chandra de burma Baba de burma Susmita de burma Sahen de burma Rashid de Burma, Budu Charan de Burma, Sima de Burma, Sriras de Burma, Sorola de Burma, Horesh de Burma. 26 আশ্বিন 1431 ত্রিপুরা বিসি এই সাল जों ক্ষত্রিয় সমাজनि बेखाक्तै सिनि रायदा रबदा नतियै हुकुमु मुकुमु नतियै जों असा आमानो सुरिवै दङ जोंनि सुरिमुंखा जोंनि क्षत्रिय समाज रक जोंनि क्षत्रियनि भग रक आगि नानु दाबुरासं जोग जोग रमै जों नागिरिबाय जों हारौमाबाय सुरिवैखाय अब कायसा जोंनि गोसाम एकटा लाइगमा जोंनि गोसाम एकटा रायदा अबनतिनो जों दिनै इ प्रश्न चक्रिफोराव बन जों सुरिव जोंनि Koktwma हांखोनि बेखाक्तै क्षत्रिय समाजनि बेखाक्तै अब कायसा सिनि रायदा जों अबनो साननानै नायो जों ताबो सिनि समाजाव जों आगिनि लायनाय जे लायो थांमानि अबहाय हुकुमु मुकुमु तांमु दुइमु न रमै नारकनानि बागै जों सिनि क्षत्रिय समाज रक ताबो अबनो सिगांगतिनो इ मुताय सुरिमा आमार त्रिपुरा सुंदरनि सुरिमा असानो सुरिमा सामुं जों ताङै दङ एबं सिगाङाव जों तेबो तांनाय अबहाय जोंनि कमाजाक अबहाय हुकुमु मुकुमु मतायदिमु आटायदिमु अबरंनो जों तायसा रुतुगै तिख्लायनाय जों साइमानो ताबो इ असानि कंनो साना थांखानि अबहाय दङ आमार त्रिपुरा सुंदरनि लगे पूर्व सुंदरिबो दङ बक बुखुंनो हिनै जों नानु दाबुरान थानाय खोनाबो पूर्व सुंदरी ताबुकबो दङ अब बिसि वाइसा छुरी जागौ आयांगो पारा कायसानि तेकासा पारा लांजागौ छुरी जागौ खामबाय खुंबाय गलायै हांग्रायनि साल जों नुगौ अबनबो जों कमाजाक मताय आटाय रंनो तायसा लोकनि थानि क्षत्रिय समाजनि बेखाक्तै तुबुनानि सोंनाय जों हारौमा नाकिरिकायै जे मताय सुरियो अब कायसा अमतायनिनो एकटा प्रतीक नै मानो बिनि रकक सकक जों अमतायनो अबहाय क्लायै न सुरि फायो ताबुरन्दि कायसाक दम्बुरो जों बिसिओ वाइसा हांग्रायनि साल गोथार तीर्थव थांगय जों मताय आटाय रिलायो तुयो पुमतानो ताखुमरा थावो तगरा थावो अनेक किसु दं किन्तु हयतो अनेक साइमि आंमानानो जे अब तामो निखाय अरनो आं कक सानान मुसुङो जों अब जे मतायनारिओ जेमन गंगा हंखाय अ गंगानि प्रतीक मूर्ति जे माने इमेज जेटा अबनो अवा जों वाथि कथार वाबाय किन्तु जों आखायनो गुबुन वाबायदिया कथार वाथिबाय जों रिओ वाथि वाराजा सारांनिया बिनिबो अबख्लायै रिफ्रु बिनि एकटा कमथाय दङ बनो होनो कमथाय मने मन्त्र मन्त्र सावै जों रिओ बनो जों कुबेंग काबेंग स्वर्ग तंब मैत्र तंब पाताल तंब स्वर्ग तंगैब हायुं बेरायब नगर बेरायब ताबो तुइनो रिखा ओंखाय तुइ गाति मा नुंखायदि असानो रिखाय नुंखायदि आसु फेरि बेजाफेरि दालेरिनानि पान्जारिनानि जों बनो नुहुनो माने ओइ जे हारौमा अबनो अमतायनि प्रतीक चिन्ह जों अबनो मानिनो फायो जुग जुग दरिया हाजार बছর दरिया चिनि कक हइल ककबरक बाय जे जों कमथाय सामाने कमथाय जे माने अब एकटा मन्त्र कुबै कथार कक चिनि ककबरक कुबै कथारनि मन्त्र अब जों बुखुबायनो एत हाजार बছর चलि फायो
tahu soli tu tung lo soli nai abu hai kini kokborok kok kothar mantro kothar obai soli asmani Hamjaknai Koktwma Tipra Mothane Shankrak Khoroksani Langma Chati Thui Thangka Kasi belekino kha khamjangnai Koktwma Tipra Mothane Shankrak Khoroksani Langma Chati Thui Thangka Tini October Chitham Sarmari Srang Salo Mu Sodara Dia No Korbuk Sub Division Gomote Hankor Laugang ADC Village Mazra Para Post Office Chelagang Thiman Jorawo Bini Umur Kakha Bachiba Bo Khoroksa Tipra Mothani Primary Committee Vice President Tongzamani Bin Thimene Koktwma Khnawi Pathani Narege Khumbogikha Pholakhaksani Bagi Shurika Tipra Mothani Adongrok Shawimanka Takho Sordaram Riyang Shak Hamya Klai Tongmani Salkolok Romoi Joba Klai Tongmani Langmabai Paithago Chenei Yang Mashini Yakari Mathangka নিরাপত্তা পাড়াও চংথানাই নাই মামিকে তিনি মামা সর্দার আমরিয়া তিনি যে বিং বলানো চাং চাংকে সরকারি মামবাই পালন খেলেনাই মিনিট আমবাই প্রসা সিংকে তলাইদি 1 মিনিট বিং বলে সনো সংসারে পালন খেলেনাই Start. Saya tenoi sini buat ada kayu sini center sini terus sini ada set kayu untuk montir sini pun ini most senior leader sini kita mau dia primary committee ni vice president ini bos sama ya kayu mereka hasil saya tentang buat je cuma je asal tu dulu ya bo sarata lakam elakawo bongje bili tithi number ini choti pramuka asi ya tini YPF থেকে রঙে TWF থেকে রঙে তিনি কি pramuka থেকে রঙে যত্র কোনো আশায় যে না তিনি চমনগা পাই বেটাকে চুন খাও দুঃখ নাও আপনো যত ন বলানো হে নাম্বা মাখমেন চুং বং তিনি বসং সানায় গাথংকো চুং জারা তংনাই র খাকরা কে বিন বলে চুং যত জানজানি মানে খাতিমো ইশনো চুং সুরে লেয়ে চুং জানজানি ধর্মনো চুং 이슈노 보부샤케노 뭔가한가하노 아장통고 강베도 그죠 개하부노 뭐림디키노 좀 적것스라인티노 이님 참티노 좀 보는 개하 만에 꼭세님 받아 말이요 맘부테니 뭔가로 아키에 좀 순상 뭐 순상의 같은 거노 진행 카베 말 거그래 뭔 탕포노 좀 자라 되는 거 좀 강구마티네 자도 미리 무슨 반대로 거노 좀 디프라모 하는 게 이제 진짜감이 좀 복 만다고 좀 거요 안 보여
जे सरदारि रियां सरदाराम रियां जोंनि मानफानि सरमान लोगोनि दायो थांखोनो जोंनो हाक्सा जुवो थांखोनो जोंनो बरिथ आबसे जोंनि आशीर्बाद आंबो दिनै बिनि बाव पालले संगासिनो बुनो के सन्मान दिनै मले आशीर्बाद आंबो
Koktwma thumnai eba riputarok sarbaya kurung jagao choprobjakmani bujakmani tokjakmani Koktwma thumnai eba riputarok salbaria kurungsa thayo jagao choprojangmani bujakmani tokjakmani kereng lamatei himoi kubi Koktwma thumnai thangtanibo kubangma Koktwma thumnarok lama sudute arikha Tripura hastewo Jorawo mazra krititino bujakmani tokjakmani mazra manjakmani bo tongo obahine patimong pati ukha khoi hangko champa hawar PS amchayo khoi champa hawar melka bariwo osamotai hohomdodom khonna palajakha o hohomdodomni bisingo tongthlaimani bisingo jandamunda thango hnibo Koktwma manei champa hawar PS ni police rok osamotai khlaima thayo thangka tei jandamunda thangnai rokno refri bhobakya Pia police kerong rajani samung tangthaniwo mazra berjaka Koktwma thumnai Jimmy Kumar Deborma mungui khoroksa Koksilcha mungrujaka riputa Jimmy Kumar Deborma police no Koktwma ruwo haini bagna police phai reflect phakya amchani jandamunda mo thangnai Chanti Kumar Deborma Koktwma thumnai Jimmy Kumar Deborma no lamaka sobi buna tongani naikha opati manotei Koktwma thumnai champa awar thanawo affair khlaikya Chanti Kumar Deborma ni mungui Tebo sawi manka Koktwma thumai paye nogo kiful puro malkhung korei bai korei ni bai police ni malkhung kamasengla base yase sojaka kok sijaka police na Koktwma ro hnai asuk simia rangu sudurna hnai sajaka khainadi tam sajaka tam khlaijaka Koktwma thumai Jimmy Kumar Debormani khoktuina nungtini tam bagai PS no affair khainani bagai ma phaikia sagari kok mo hino joto naitongnai Swrangchati TV channel tei joto dal bidal news naitongnai joto khajani takute bukhusuna ngomono sanamo chungo tamni Himalaya ani bung Jimmy Kumar Deborma ang khoi hangkoni Swrangchati Kokborok Koktwma TV channel lengi Koktwma thumnai tini phungni 9ta rong time ngana chini champa hawar PS ni khoroksa ko officer bo thangka bo thangman karon komo je ajaga jani muna muthungu hini Koktwma mani bo thangka anabo phungka gang saka saimia saw muthungui tong ta muthungui tong muthungma jaga ke melka bari puran melka bari jaga jaga bo burfen Koktwma tong kaisa jaga bo ani area no phiaba ang omono sanamu chungo tamni ke bor muthungna tong bang sia siane folebo tini phungo police rok thangai bongni kam borok thangai aro red khaikya ajaga borok manjakliya manjok kisa tukhani saimano kintu ang bong gari be phaimena ba ani bulda ang joto khajani joto takute bukuso nang omono sanani muchungo tamni ke police ni gari ki singri putarok kawi meda na lip sound sani meda ani segal kre joto hayung ni borok siu ang busi koto kari putar khaitong abo joto siu kubang omo hai laithane lathok logo omo hai no khaijaga sing biar botol bo kitar jaka tam khlaijaka sing omo hai khlaijaka ajaga bo hai no tini bo hai no abo pai phungo kun kebo kun ana salia aboni pore bo thaisingo ang duty pai ground di putna yaknai ang nor news nugui mankana ang anchor mani pidi siriwi yaknai ang bobo thayo thangi gurogui news khlaikya nor nugui mankana pheba aboni bisingo pono ano ti thaisingo ano lama nihim ka ang buthagei buthaka an nihim ka ai Jimmy Kumar Deborma hiya ai Jimmy Kumar nang or phagini saro gang thangka tambuti ba kaka bumungkai ano nihim ne bumungkai Chanti Kumar Deborma bufani bung bidon bini parang ke melka bari bono nihim katamo nihim saw nang tangai police nihim na tamgai nang jan mana muthumani ruphe gna angno rangna ni hini tong hini rok kok sajago pheba angaro kun saisimaya tamga saimanai ba sabo jani muna mutung tong duniyawo ki riputar thana ki riputani control to tongba angabon singna mo joto khajan takute bukhusongno sing busi kosto kai samung klai tong dopani bagai chini beton maso busukman norok siu bui khoksa khongni riput Koktwma thumna thang kai mangrite na nihim ka kai 200 100 300 500 amdeke ho singa ba si banchi hui tongo chini tamo bulung khaba tini omo hai gereng khai omo hai torsaring khlai jago ang phaisla bi ang ka ana bor bufan bu ang sini ka sudu angabo kaisa singna mo tungwasi tabu ang kebni ma baba phan thon ani bihik pan thon busa pan thon ang naya already ang aini borok aini prosason thangna every time anytime ang aini prosason thanai aini prosason thanga aini tam khlaiman ekjon reporter no ekjon journalist sorhusto mono tam khayo ma ke torsaring khlaiman ang bo kerang gotong ang abo sungnai nang hangkai already ang kuto thangai ang mokong sana aise
साल तिनि सालथाया अमहाय गोबांमा जरानो अमहाय के चिं टर्चेन खालायजे दङ आं जेमि कुमारिया तिनि भास्कर सेंया राकेश चिनि खयनि रिपोर्टार एभ्रिथिं 2-3 दिन सिको अमहाय के जिंजालंगि दंमाने साब्रुमनि पेरमानो बुजाखा ताम जायाखैबा जायाखै नोंबो सादि नोंबो रिपोर्टार माने फुल पावर या हायसे रिपोर्टार माने बसायाखै नों बिनि मुङै एफेर खायमान पियासो नों तांगै लामा रास्ता का तमाय के कासुय अमहाय के तिनि टर्चेन खालाय नाखाबा ताम खै नोंगानो छब्रेस दं खायमाखाबा बयनो दं बलआव दं आबो नों जानि माना मुथुंनाय नों इलिगेल खायनाय चिनि कामखै कबुइनो फुंनानै जों कबुइनो फुंनानै नों बुरि रेप खायमा फुरुंनाय नों जानि माना मुथुंगा फुरुंनाय एभ्रिथिं जत इलिगेल सामुंनो जों फुरुंनाय आइजे चिनि सामुंआबो चिनि डिउटि आबो नों साबङै नोंगानो तिनाव माके लामा कासि माखा आं सोंताय जत तंको संलुक्रम थानि आंगाबो मेसेज सिना मुथुंगो जत गभर्नमेन्ट एन्ड लनि जे तंनाय बररनो आं जे प्रशासन आंगाबो साना मुथुंगो तांगै सिनो तिनि अमाहि मा खलायखा दिल्ली टर्चारिं जों तांगै खलायजाका बियार बथल बाय जों तांगै वाति वाति के खिदार जाका चिन बागै साबतं साना थांगै पुलिस थारगै सिलाय दङ इउनिफर्म दं चिन थार ताम दं आई कार्ड ओनलि चिनि आई कार्ड ओनलि कायसा तथार कासि जागा सुंसे ते कैमरा कायसा ताम खायनाय जों सुनो साबो प्रोटेस्ट होना हायसे आबनो सोंनाय प्रशासन सोंनाय स्पेशली बबाय क्राक्स मादार रिमान आबो प्रशासन थारे आं याफरि रिखायसे जत खादेन ताकुते बुखुसं अमहाय टर्चारिं जों सयलिया ताबो गंकाय चिनि रिपोर्टार ऑल जों जे खायतनाय अमहाय जर्नलिस्ट आं हाय खायतनाय रिपोर्टार खायतनाय जों सयलिया ताबो खाय छेलेंका अमहाय जे तिप्रासा नि बिसिं अमहाय खलायजाक माने अमहाय सादक जाक माने जों छेलेका कांचनपुर साब डिविजन 10 आद्रिब्रबै खबजा थालिकपाराव खोंब्रैसि तिप्रासा दफानि नखुंतंगो कांचनपुर साब डिविजन 10 आद्रिब्रबै खबजा थालिकपाराव खोंब्रैसि तिप्रासा दफानि नखुंतंगो सालकलग रुमुनि नजरन तैनि जोंजालो बियालो कलायजा नोंना तैनि बागै हासो गरां यरमा तैसे नोंलाय मा तंगो वाति करि ख तैनि तेबो बियाल अंगो काइनै दा 5 मिटार हासो लामा हिंलायसे तैमा खगो हापं हाथाय हासो बाखगलायै मुमाबो फासं नगो क्रै होग हाबावो सामुगो थांके हासक लामा हिंबायै कासला नगनि सराय बसा रक्से तैमा खगो हापं नायकल फांनि थानिवो अ आमसानि तिप्रासरनि कायसनो गयमु कायसनो सानमु आमसायो तै काहामनि सेबसाब खलारनानै अंथोन जों तावक फाइ सफायजां दिनै कांचनपुर हास्टेनि आनन्द बाजार साकाव थाइलिकपारा अरनि सराय रंनायदि कायसा जुटिकारि आं दिनै बुखुकजक मिनि रुंदि आं बर खरंनै ति खक दंगो नायदि ति बतिके कलाय कांचनपुर साब डिविजननि थाइलिकपारा आनन्द बाजार साकानि नायदि दिनै बुखुकजक बतिके ति खगि दं 20-25 मिनिट का नहीं बड़ा तेखे गाबलाया सगै और नहीं तो किसा कलाई खेल नाई सिंगुई बॉटल सुबंगई तो इतलांग पायो नाई दे बटे के कष्ट बड़ा कांचनपुर साब डिविजन आर के ये चिनी बहुत आनंद साकानी थेलिपारा ने तो नहीं थाव यामो ना फनाय ने रे ब्रेकिं तो बो याकम ए चिन तै मा अबा वाति फैबो सासु से मैनाय एम चिल मा याक लाहार तैराय कबा थाव चित्र मा तैराय खा थाव नाके ना होता ओ लाहार थांग थांग तै मा खाव बचिनि पारानि तला लाहार ओ कोई परिवार 40 परिवार ए अच्छा बोलाइन क्लाउ मा बाके नाके के उजाना बे के जमा जाला के 40 परिवार काव नाके आदा नानसे बो लाइन तरमाले तैमै थावया आसे जरा कम नाके ते मं कंकेत मापे दफेन्द्र आइ मंखे अच्छा मात्मा
bagay wanajak rang khatinani bagay lama manjagya angui tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai puito thangi maya angui tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora koroi habanok rogo thangla su khlainani borongni bagay beleno kaham koktwma tei kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtui tuino habanogo rogo tongtui tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai mannai tei rang khatimungni kokbiti nawi mannai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai kosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi koroi hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khatimungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by Kurungai Insurance tai rang khatimungni kokbiti nawi mano Tini sakjarani baga asukna unni bagai naitondi jayawai Swrangchati